तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंगे जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बिसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आगमा सो अनेक समय ताबोनि नरा ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधानाव सुइजाक दंगो जे सरकारि रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जुदि खायका हिंगे रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंगे आ सामुर खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ता हिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट उंगिया एडीसी एलाको कुनो जागाव हिसाब मानुक जागिया फले तामुंगा बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयां तंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनाय आरो जखन जों बीजेपी नि साका हिंगे सावो आरो जेलो रिनानि मतो जेलो पाठुनानि मतो जेलो दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरिबो आंमा सानायो जागाव अम आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामनि तंगो हिंगे नरक विरोधी दल प्रमाण खाई रिखाइंगे आंबो जेलो थानां नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नेता आंबो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अम देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस ऑफिसर कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण नुखाइंगे जेल रहनाय आबोचिनि नीति तो काजे अकांगनो जों मासो एडीसी ओ तंगो नों शासन तंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेल मा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिओ जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आईपीएफटी रगले तिप्रसानि दल नंखना हिनै कारण आफुरले सुदु तिप्रसारक सिमिसे बा मथा बाय आईपीएफटी बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रसारक से नखरे फाइसिओ आ जागा से मासाओ अ खसाय कलक तिप्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक मा काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अम काहाम जिनिस चिनि बिसिंग किन्तु ओ खसाय कलक तिप्रसारक ताबक बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं एकटा बासन खानामानि ओ मुस्लिम जारा तिप्रा मथानि नेता तिप्रा सिटीजन फेडारेशन नि नेता बरक साव सब থেকে যদি मुस्लिम समाज निरापद बोध करे ताहले एडीसी एलाकाओ हिनिसो आं अबागुं जाखा जे तिप्रा मथारक एडीसी एलाकानि नन तिप्रासारक যারা ইলিগেলি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তবকে এডিসি এলাকা সে সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি সামনে নিরাপদ আবনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামরি তঙ্গো রেবতী ত্রিপুরাকে মারো কাটো হিন্নাই তঙ্গো বলমনি বড় আফুর আনো কংনানি সাকা কংনানি বাগে বড় পথি গুংখা আং আফুর বু ত্রিমা বাইসা আনো তিপ্রাসা বিরোধী নিসো তাবকে তিপ্রা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় বড় পদ রিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আফুর যে সামনি एडीसी एलाको सीएबी अब सीए उनका तब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि परे आरो तम सजा बेनि बाबे जदि हाकाइके आइन बाय बरन आइडेंटिफाइड क्ले पुशबैक खेनाय হয়তো জেল রিজাক নাই কিন্তু এডিসি এলাকানো আমনি বাইরে নারুক জাখা আমনি বাগে তব তিপ্রামতা হামনাই মুসলিম রক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামথা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্রক যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মাফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নসে পদ্রি তখা আউ বসে কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাকুমানি আবতাবুক ফাইনাই সালরগ এডিসি এলাকাও
borok busawano o je monugat lontre belini aro se busanani bagai already kisu mane buini dofani borok no borok ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুরা ও যে চিনি বিশালগড় আবহায়ু borok তীব্র মথা আবো খাই তো তাইলে তীব্রাসানি পার্টি সানাই রক্তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাইনা নাঙ্গো ফাইনাই সালো সগাবনি বইনো মাসো এডিসি এলাকাও চিনি তীব্রাসানি কক সাউই যে বড় রাজনীতি খাই তো আসলে তীব্রাসানি বাকি দে মামানছো নাই যেহেতু তীব্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক সেতাবো ও যে ফেডারেশনের নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কর আম খুব ওয়ানসুকি নেকা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপ্রাসারনি যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ বাবু বাবা সাথীরও একবার मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि ত্রিপ্রাসা के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर ত্রিপ্রালেন दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 ত্রিপ্রাসানি মুখ্যমন্ত্রী গে চিনি কিছু উংলাখা তাইলে নং মুখ্যমন্ত্রী উংনানি বাকি দে তব থুরুকসা রংন ও মণিপুরি রংন जों যত বাক্সা তংনানি থানসা তংনানি নি সহিত আবো কিসা ক্লিয়ার খাই দিন आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि ত্রিপ্রাসানি बागै ত্রিপ্রামথা हिंके आरो मुस्लिम नेता बाहायख्लायो मुगली नेता बाहायख्लायो आरो देबनाथ साहा तब वानसारक बाहायख्लायो तो जों बीजेपी खायने रनो से बांगाली पार्टी हिंके तब ত্রিপ্রামথালে ত্রিপ্রা पार्टी नि तंगसी आरो तो बांगाली नेता तंगा ताले ত্রিপ্রামথাও तो बांगाली पार्टी आं साइमाखना बोले तिनिन दिनो तो काजे मो वानसक नांनाय हिंके 2028 मुख्यमंत्री खायनानि जों चिनि प्रद्युत भवन फानो खायनानि वानसुक तंगायके आरो 20 जनि 20टानो रिखाजों मथानो जों रेवती बिपिन केबो जों जितिलिया बुजाय फानो चिनि दामंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबा 11 जन नांगो हिंके हायनि बागिदे नोंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंके बुचारि ओय उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांनाय आबुनि बागिदे बनो जितिरि खाताकलाय प्रार्थी दियोय ओ साब्रुमा आबार किसु हिंके न कांग्रेस नि फ्लैग दिलाङो कांग्रेस भवन थांतिरो चिनि प्रद्युत बाबू आबो वे कैसा सिग्नल से बो साउइ तुनिओ बिनि माथा कर्मी रंग जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नांनाय नरक रेडी तंगदि ताइले सेंता साइमान बा दो नो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रूम कुनियो याथि दिना थांगा के दुय खलायनि तंगो दो हायनि बागै साधु सावधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ही तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरक सब कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेश बेरी ना थांगो आरनी फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य कांग्रेस वो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बड़ो बो एसआई बाजार फाई बासुन निखा नरक सादी सुदीप बर्मन कई दिन फाई केना बोआनी से बुसुक सिनियर राजनीति वो आम तो अनेक बार फाई के ओ एलाको फाइजा का गे राके एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमनो दामंगल एक समय आई पीटे साउंड तंगुरो आगा बरो फाइयो तो काजे साइमनो ओ कांग्रेस नो आसावै थागि लाभ करे তাহলে ত্রিপ্রামথানি একটা না লামা বিজেপি এর তংনা নাই আর বিজেপি এর তংনানি হিকে বাইয়াচারি নার গীতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন ত্রিপ্রাসা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেববর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंलायनाय बा बिपिन बाय रेबती न ग्राम पाहाड़ ता दादी निसौ जों ताबो ত্রিপ্রাসা বিরোধী दे कक्साबा ত্রিপ্রাসা বিরোधीया आं प्रद्युत बाबूनि विरुद्धे माजे मध्य सामान्य हिंके बब कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नों जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो समतंगो प्रद्युत बाबू नो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा आकोक से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनी गड़े उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंलाय मानो कक साबि मानो आनि कोनो प्रॉब्लम करे किंतु राजनीति थांगे कि तो मावालाय सिने आं मा सानाय आबोनो जों बहग थांगै
লাঠি তারি দি বহক বুসা গনা বুড়ি রল নখরি নানি তান্নানি বুনানি দা মঙ্গল তামন নাই আং রেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া কুদো কিন্তু দা মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিইউজি যে খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফটি তাবক বক অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তামন নাই বা বড় রদ বেথানি বুনানি বড়জোর বড় দাকারিও খিলাই দিতা ওসে কই ন থাংমান বলে না সিনি সাংবাদিকরও তঙ্গ সাংবাদিক ন বুনানি তম বতি প্রসা নুখা চেহারা আচ্ছা বিজেপি নি ও তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম আর 2-3 জন তঙ্গ সিনি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই বুখাই গে বিজেপি বলে খাই বড় ন বুঝি নাই আও তুমি বলে সাংবাদিক সে আং সাইবো বুজাখা অব তো ঠিক তো আং বেশি কম না থাকি আর চিন্তাই বথানা লাগবো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক সাকা আম এলাকা নিয়াম চেনি বড় ন সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলি অনেক সময় খাজলি তাতঙ্গি जों दाबी तो खाई मानो किंतु दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता तंनो नांगौ आ दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता सबन थानि आबो दिल्ली नरेंद्र मोदी थानि जों तो ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड सानै दाबी आंदोलन खाइ त्रिपुरा माथा खागा एग्रीमेंट पुरो के ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड से सानलिया आबार आ एग्रीमेंट जे खाइका आरोबाव कुनु किछु ठीक मतो मेंशन खाइजा करे आं सोरकाबले माथा रंग पलिटिकल राइट्स आ पलिटिकल राइट्स तमो जों की 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় রুমান হরব ভাই কক বড় অষ্টম তপসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবু সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे हिनी सो चिने प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট বহু পাইখা পো আবার প্রেসার ডালেंगे নিনি কক নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নং তাও মাখাবো সাইমিয়া ভাই কে মানসি নাই তো আম যখন সারা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড লে সুযোগ সে করে কে ভাই কে মানাই মাসে রেবুদি ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নাই হেনে বিজেপি খাইনে ग्रेटर त्रिपुरा नाय आइनि साजाखौ जों त्रिपुरा सा बिरोधी बो আসলে जों माननानै बागनो जों बाहायके मानाय सासिदि नोंले चुक्ति बो खाइपेखा तारातारि सितो हिनै आंले एमपी तंतुदि फानो ओ सिरि कृति देबिनो बुचारि ओ बिबिनो बुचारि ओ आं तब बीजेपी के काम खाइ तंगलेना मांखे माग्रा तो त्रिपुरा साने हा मांग्रा तो हिनै हिके ताव फानो रिमे आगे रेबुदि हाइबना हाबिया हाइदे बिपिन हाइबना हाबिया मंगलदा हाइबना हाबिया हाइदे जों तो रिखाबले हा मांखे माग्रा ना नाइलेग्रा ना फैदि एगुनि फाने थानजाना ओंखाबले जोंबा थानजानो गाबले इलेक्शन पाइबेनि परिसे नरन नावै जों दुइजन मन्त्रि मो बानां रिखा नरकसे साबले देर माने तामो जानि देरजन फो एकजन के फुल और एकजन के हाफ हिकेबा ए देरजन मन्त्रि तो नरकसे साबले जों तो साया मन्त्रि तो मन्त्रि हिनि साबले चले दुइजन मन्त्रि रिबो তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সবইনি হবে আং সালিয়া অরনে এলাকানি বরং আং সারাই কিসে ওয়ানস পয়তি যতনা হামবাই কলমকা বিজেপি জিন্দাবাদ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।